उम्रा कंप्लीट करने के बाद मेरा सफ़र मदीने के लिए स्टार्ट हो चुका था और जैसे ही मैं मक्का से निकला मुझे दिखाई दिए बड़े बड़े पहाड़। काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने के बाद मुझे नींद आ चुकी थी। तकरीबन 1 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोगों ने रास्ते में स्टॉप लिया था नमाज़ पढ़ने के लिए। रास्ते में हमारा स्टे हुआ जिसके बाद मैंने यहाँ पर नमाज अदा और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी जिस मस्जिद में मैं गया वहाँ पर खजूरें ऑलरेडी रखी हुई थी। जो लोग नमाज पढ़े उसके बाद वो जितनी खाना चाहे खा सकते हैं। मैंने भी वहाँ से कुछ खाया और माशाल्लाह से खजूरें बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। नमाज अदा करने के बाद मैं अंदर गया, मुझे प्यास लग रही थी। मैंने 1 रियाल का वहाँ से पानी ख़रीदा और जैसे ही मैं मदीना पहुँच रहा था तो मुझे पता लग रहा था क्योंकि यहाँ पर सारी खजूर थी और ये रहा माशाल्लाह से मदीना का शहर कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और फाइनली मैं वहाँ पर मदीना में पहुँच चुका था और मस्जिद बिलाल बिल्कुल मेरे सामने। अल्लाह ताला के फजल करम से मेरा उम्रा कंप्लीट हो गया था और उसके बाद मुझे सीधा जाना था मदीना रोज़ा रसूल की तरफ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि वहाँ पर जाकर मैं रोज़ा रसूल देखूँगा और जितनी मेरा दिल करेगा उतनी ज़्यादा ज़ियारतें करूँगा। तो वहाँ से मैंने एक गाड़ी ली जिसका मैंने पे किया था 50 रियाल मक्का से मदीना की तरफ। और जैसे ही मैं रास्ते में जा रहा था मुझे बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे थे। ये आप लोग चेक कर सकते हैं क्योंकि मक्का में मुझे जिस तरह की आबादी दिखाई दी, चारों तरफ रेगिस्तान और पहाड़ और बंजर ज़मीनें मुझे दिखाई दे रही थी। चारों तरफ पता लग रहा था कि मैं सऊदी अरब में आ चुका हूँ। जैसा मैं सुनता आया था कि सऊदी इस तरह का होता है, वहाँ पर बंजर ज़मीनें होती हैं, बड़े बड़े पहाड़ और रेगिस्तान, वो मुझे चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था और सफ़र को एंजॉय भी कर रहा था कि अब मैं जाकर रोज़ा रसूल की ज़ियारत करूँगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और सादत की बात। अल्लाह ताला मुझे अपने दर पर बुलाया था और उसके बाद मैं रोज़ा रसूल पर जा रहा हूँ। और ये चेक करें माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा बड़ा रेगिस्तान है। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ना, चारों तरफ आपको सिर्फ़ और सिर्फ रेगिस्तान ही दिखाई देता है। लेकिन एक बात जो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद आई, यहाँ की रोडें। यहाँ की रोड बिल्कुल अच्छी थी, बिल्कुल अच्छी थी और उनमें कुछ भी ख़राबी नहीं थी माशाल्लाह से। सऊदी हुकूमत ने ये बहुत बड़ा इक़दाम कर रखा था। मक्का से मदीना जाने वाली जो रोड थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और यहाँ पर जो मुझे गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी यहाँ की। और बिजली भी मुझे नज़र आ रही थी। यहाँ के जो खंभे लगे हुए थे वो वेल मैनर्ड थे और बड़े बड़े पहाड़ तो आप लोगों को पहले भी दिखाई दे रहे होंगे। ये चेक करें, ये है यहाँ की ज़िंदगी। सऊदी अरब भाई इसको ही कहते हैं। सामने चेक करें, चारों तरफ रेगिस्तान रेगिस्तान। और आप लोगों को रोड भी चेक कराता हूँ। ये चेक करें, रोड कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरी और बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी। जिस तरह अरब ममालिक में होती है या दूसरे कंट्री में ये रोड उस तरह की थी। ये चेक करें, जिस तरह गाड़ी आ रहे हैं ऐसे लगता है ये पानी के ऊपर चल रही हैं। और ये सारे के सारे लोग अब मदीना जा रहे हैं माशाल्लाह से। ये बसेस, जो लोग यहाँ से उम्रा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उनका काम ही यही रहता है कि वो वहाँ पर मदीना जाएं, रोज़ा रसूल देखें, वहाँ पर ज़ियारतें करें, दुआएं मांगें। और मेरे दिल की जो ख्वाहिश थी मैं वहाँ पर जाकर खूब दुआएं मांगने वाला था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो मेरा दिल कर रहा था। और ये चेक करें, और यहाँ पर मुझे एक ऐसा निज़ाम दिखाई दिया। यहाँ पर एक मैंने बोर्ड भी देखा, यहाँ पर लगा हुआ था सन 2030 मोहम्मद बिन सलमान का जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो भी रास्ते में मुझे दिखाई दिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था और काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने के बाद मुझे नींद आ चुकी थी क्योंकि मैं थक भी चुका था। और उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा सफ़र, तकरीबन 1 घंटे का सफ़र करने के बाद यहाँ पर मुझे थोड़ी सी आबादी दिखाई दी। यहाँ पर जो घर बने हुए हैं सऊदी लोगों के वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे माशाल्लाह से, खूबसूरत तरीन थे। बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा खुश। और वो चेक करें, दूर तक आपको घर दिखाई देंगे और थोड़ा थोड़ा मुझे सब्ज़ा भी दिखाई दे रहा था। ये अच्छी बात थी। 1 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोगों ने रास्ते में स्टॉप लिया था नमाज़ पढ़ने के लिए और ड्राइवर ने कहा जिसको भूख लगी है यहाँ पर सुपर मार्केट है वो यहाँ से खाना भी खरीद सकता है। और आप लोगों को चेक करता हूँ, ये चेक करें सामने वाली मस्जिद, अभी हमें इसमें नमाज़ पढ़ने जाना है। और इसके अलावा यहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी है और इसकी मार्केट भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।
تقریباً 3 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد یہاں پر ہم لوگوں نے اسٹے لیا تھا کیونکہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے یہاں پر ظہر کی نماز ادا کی اور سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی، میں جس مسجد میں جا رہا تھا نا وہاں پر مجھے کھجوریں دکھائی دے رہی تھی۔ جو یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں یہاں سے چاہے جتنی کھجوریں اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں، اور میں نے یہاں سے کچھ اٹھائی اور اس کو میں کھا رہا تھا اور جس کا مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا، تو میں بہت زیادہ خوش تھا۔ اور اس کے بعد میں ایک شاپ میں گیا اور وہاں سے میں نے خریدا پانی، جو مجھے پڑا 1 ریال کا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی اور اس کے بعد مجھے کافی زیادہ سفر کرنا تھا۔ اور یہ چیک کریں یہاں پر شاپس کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، کتنی زیادہ خوبصورت ترین ہے اور سلیقے سے ان لوگوں نے ہر سامان کو رکھا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا اور اس کے بعد پھر میرا سفر سٹارٹ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے میں مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو ریگستان بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ چاروں طرف تو پہاڑ تھے لیکن بڑے بڑے ریگستان مجھے نظر آ رہے تھے، وہ سامنے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ ویرانی نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے یہ بھی سن رکھا تھا جیسے میں مدینے جاؤں گا، قریب جا رہا ہوں گا تو وہاں پر مجھے سبزہ دکھائی دے گا، کھجوروں کے بڑے بڑے باغات دکھائی دیں گے، کیونکہ مکہ کی طرف مجھے کچھ بھی کھجور دکھائی نہیں دیے، لیکن مدینہ میں کھجور کے بڑے بڑے باغات ہیں، جیسا کہ اجوا آپ لوگ جانتے ہوں گے، مشہور ترین کھجور ہے جو پورے مکہ مدینہ حتیٰ تک پوری دنیا میں لوگ یہاں پر جو عمرہ کرنے آتے ہیں، حج کرنے آتے ہیں، وہ اپنے ساتھ کھجور لے کر جاتے ہیں۔ یہ چیک کریں پہاڑ کتنا بڑا ہے، ماشاءاللہ سے بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑا۔ مدینہ کا شہر مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر تھا اور یہ چیک کریں مجھے کیا دکھایا، کھجوروں کا بہت بڑا فارم۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میں مدینہ کے بالکل قریب ہوں، کیونکہ کھجوریں وہاں پر بہت زیادہ ہی پائی جاتی ہیں۔ اور یہ چیک کراتا ہوں آپ لوگوں کو کتنی زیادہ خوبصورت یہاں پر سڑکیں، یہاں پر ان لوگوں نے سڑکوں کے اوپر کھجور بھی اگائے ہوئے تھے۔ یہ مدینہ کا شہر اس طرح ہے کہ یہاں پر مدینہ کے ارد گرد کھجوروں کے بہت بڑے باغات ہوتے ہیں، جو مجھے صاف طور پر دکھائی بھی دے رہے تھے۔ اور یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے، سبحان اللہ ماشاءاللہ سے، یہ ہے مدینہ کا شہر، کتنی زیادہ خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا آرکیٹیکچر بھی کمال کا ہے، مجھے بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا، بہت ہی کمال کا ہے ماشاءاللہ سے۔ جیسے جیسے میں قریب جا رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھ رہی تھی کہ میں مدینے آ گیا ہوں، ہاں محمد کے شہر، رسول کے شہر، جس کا میں خواب بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا، اب وہ میرا خواب پورا ہونے جا رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ اور میں ایک برج کے اوپر پہنچا تو اس نے مجھے بتایا کہ ہم چند ہی فاصلے پر ہیں۔ میں ڈرائیور سے پوچھ رہا تھا بھائی ہم مدینہ میں تو پہنچ گئے ہیں لیکن روضہ رسول کی کب قریب جائیں گے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ بھائی صاحب ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو مسجد بلال کے پاس چھوڑوں گا اور وہ چند ہی فاصلے پر آپ لوگوں کو روضہ رسول دکھائی دے گا۔ تو میں بہت زیادہ خوش تھا، ڈرائیور بھی کہہ رہا تھا بھائی صاحب پہلی دفعہ جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا پہلی دفعہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا لگ بھی رہا ہے کہ تم دل سے بہت زیادہ خوش ہو اور تمہارے جانے کی چاہ بھی زیادہ تھی۔ یہ چیک کریں مجھے ایک اور یہاں پر مسجد دکھائی دی، بہت ہی زیادہ خوبصورت ترین۔ اور یہ شہر چیک کریں یار، بالکل ماڈرن دور کے بنے ہوئے ہیں یہ شہر، اور یہاں کی سڑکیں اور یہاں کا سسٹم بہت ہی زیادہ پیارا ہے، بہت ہی زیادہ پیارا ہے۔ دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا کہ سعودی عرب اس طرح بھی ہے۔ تو یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے، میں بالکل سامنے تھا، ایک سائیڈ پہ ہے مسجد بلال اور دوسری سائیڈ پہ ہے روضہ رسول ماشاءاللہ سے۔ آپ لوگوں کو چیک کراتا ہوں، یہ چیک کریں آپ لوگوں کو سامنے ایک گنبد والی مسجد دکھائی دے رہی ہے، یہ ہے مسجد بلال، اور اس کی دوسری سائیڈ پہ ہے روضہ رسول، جی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہی ہیں ماشاءاللہ سے۔ یہ چیک کریں اوپر سے نظارہ کتنا زیادہ پیارا، خوبصورت اور خوبصورت ترین ہے۔ یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے مسجد بلال کتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہے اوپر سے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔